बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सहरिश। सो आज हम टॉपिक नंबर 4 मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री? मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, मास it is an analytical technique which is used for isolation of sample on the basis of mass to charge ratio। एक ऐसा टेक्निक जिसमें सैम्पल की आइसोलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लें तो सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था इन 1913, जबकि तो ड्रेस की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जा रहा था। इसी तरह से फ्रांसिस आस्टर ने एक वर्केबल मास स्पेक्ट्रोमीटर को डेवलप किया था जब वो आइसोटोप्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मज़ीद इसको मालिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ किया गया था। तो इसकी बेसिक पर्पस ये है कि किसी भी सैम्पल की एनालिसिस कर ले ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह से इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोटोप की मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि आइसोटोप की प्रॉपर्टी ये है कि वो मॉलिक्यूलर वेट उसकी डिफरेंट होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के जो डिफरेंट आइसोटोप्स है, इसी तरह से कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज़ होता है। इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंटाइज किया जाए तो उसकी फ्रेगमेंट की मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए भी मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सैम्पल जिसकी एनालिसिस मास या मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर हो तो उसके लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होती है, किस तरह से ये काम करता है, कौन से कंपोनेंट्स पे ये मुश्तमिल होता है और कौन कौन से इसमें स्टेप्स होते हैं। तो बेसिक जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स इसके सैम्पल इनलेट है, आयनाइजेशन चैम्बर, आयंस एक्सेलरेटर, मास एनालाइजर, मैग्नेट्स विच क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिटेक्टर। इसी तरह से 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आयनाइजेशन, सेकंड इज़ एक्सेलरेशन, थर्ड इज़ सेपरेशन एंड फोर्थ इज़ डिटेक्शन। अच्छा, फर्स्ट वन कंपोनेंट इज़ सैम्पल इनलेट। सैम्पल इनलेट में सैम्पल को एन किया जाता है। सैम्पल कोई भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस सॉलिड भी हो सकता है। तो सैम्पल इनलेट के ज़रिए सैम्पल को एन किया जाता है, ठीक है। फिर सैम्पल इनलेट से फर्दर इसको पास किया जाता है आयनाइजेशन चैम्बर में। आयनाइजेशन चैम्बर का पर्पस ये होता है कि वो सैम्पल को आयनाइज करे। आयनाइजेशन मीन कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर ले। आयनाइजेशन चैम्बर एक इलेक्ट्रॉन गन पे मुश्तमिल होता है जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो वो सैम्पल पे पड़ता है। तो सैम्पल पे जब पड़ता है तो उसको आयन में कन्वर्ट करता है। आयन में किस तरह से कन्वर्ट करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर H2O हमने एज अ सैम्पल यूज़ किया होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गन की हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ती है तो उसकी जो एटम्स जो होती है उसको इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको एक्साइट करती है और वो फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट चला जाता है। और हाई एनर्जी स्टेट विच इज़ एन अनस्टेबल स्टेट, तो खुद को स्टेबल करने के लिए वो वापस लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फिर मूव करता है आयन एक्सेलरेटर की तरफ और इसी तरह से आयनाइजेशन चैम्बर में आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने H2O यूज़ किया होता है, H2O। तो जब इलेक्ट्रॉन गन की हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ती है तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि किस तरह से इसके आयंस प्रोड्यूस होंगे। या H प्लस प्रोड्यूस होगा, OH नेगेटिव या H2O प्लस, ये आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आयंस प्रोड्यूस होंगे पॉजिटिव, तो वो आयंस एक्सेलरेटर की तरफ मूव करेगा। आयंस एक्सेलरेटर 2 स्लेट पे मुश्तमिल होता है, वन इज़ द पॉजिटिव वन एंड द सेकेंड इज़ द नेगेटिव। आयनाइजेशन चैम्बर से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो वो जाके नेगेटिव स्लेट पे डिपॉजिट हो जाते हैं जो आयन एक्सेलरेटर में होता है। इसी तरह से जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो जाके पॉजिटिव स्लेट पे डिपॉजिट हो जाते हैं और आयन एक्सेलरेटर की मदद से वो मूव करते हैं, ठीक है। फर्दर उसकी मूवमेंट होती है उस आयंस की। इस तरह से द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द मास एनालाइजर।
اچھا، تو ماس انالائزر دو الیکٹرک پلیٹس پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ماس انالائزر کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک ویلوسٹی کی جو مالیکیولس ہے اس کو سلیکٹ کر کے پاس کرے. ماس انالائزر کے پرپینڈیکولر 2 میگنیٹس لگے ہوتے ہیں جو کہ میگنیٹک فیلڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور ماس انالائزر میں جو 2 الیکٹرک پلیٹس لگے ہوتے ہیں اسی کی مدد سے ہی اسپیسیفک ویلوسٹی کی مالیکیول کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو جب اسپیسیفک ویلوسٹی آف مالیکیول سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو پھر فردر پاس کیا جاتا ہے، اور 2 میگنیٹس کے مدد سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ اس کو پھر فردر پاس کرتا ہے. جب ڈیٹیکٹر تک وہ پہنچتا ہے تو جو اسمال مالیکیولس ہوتے ہیں وہ شارٹ کرو فارم میں ڈیٹیکٹر تک پہنچتا ہے اور وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، جبکہ جو لارج مالیکیولز ہوتے ہیں وہ لارج کرو بنا لیتے ہیں اور زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہوتے. تو اٹ مینس کہ اسمال مالیکیول کی ڈیٹیکشن ڈیٹیکٹر زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتا ہے اور وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ڈیٹیکٹر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر پہ گراف فارم میں ڈسپلے کرتا ہے. تو اسی طرح سے ماس اسپیکٹرومیٹری کی آئنائزیشن ہوتی ہے آئنائزیشن چیمبر میں، پھر فردر سیکنڈ اسٹیپ میں اس کی ایکسلریشن ہوتی ہے آئنز ایکسلریٹر کے ذریعے، اور تھرڈ اسٹیپ میں ماس انالائزر کے ذریعے اس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفک ویلوسٹی کے جو مالیکیولس ہوتے ہیں، اور پھر اس کو فردر ڈیٹیکٹر کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس واز آل اباؤٹ اٹس ورکنگ اینڈ اٹس انسٹرومنٹیشن. Okay, so this is the graph of mass spectrometer جو کہ ایکس ایکسس پہ اس کی مالیکولر ویٹ ہے اور وائی ایکسس پہ اس کی ریلیٹیو ابانڈنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس پیکس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے ایٹم کی یا مالیکیول کی مالیکولر ویٹ ہو سکتا ہے. جس طرح کہ یہاں آکسیجن ہے، اگر سیمپل سپوز ہمیں دیا گیا ہو جیسے کہ واٹر ہم نے اسٹڈی کر لیا، تو پھر آسانی سے ہم پیکس کو اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پیک کس کا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہے 16. ٹھیک ہے، یہ 16 ہے. تو آکسیجن کا مالیکولر ویٹ کیا ہے؟ وہ ہے 16. اسی طرح سے OH، تو OH 16 پلس 1 از ایکول ٹو 17، سو دس از 17. اس طرح سے H2، تو 1 multiplied 2 plus 16, so 2 plus 16 is equal to 18. so یہ والا پیک H2 اوکے دس از OH پلس. پریویس سلائڈ میں نے OH نیگیٹو کیا تھا، اس کے لیے سوری، یہ OH پلس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اس پیکس کو اس کی مالیکولر ویٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر سیمپل ان نون ہو، نہیں پتہ ہمارے پاس کہ یہ مطلب کون سا سیمپل یوز کیا گیا ہے یہاں پر. تو پھر اس پیکس کی جو مالیکولر ویٹ ہوتی ہے اس کو اسپیکٹرم جو ماس اسپیکٹرومیٹری لائبریری ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مالیکولر ویٹ کون سے مالیکیول یا ایٹم کا ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ مالیکولر ویٹ کون سے والے کا ہے. ٹھیک ہے، سو دس واز آل اباؤٹ ماس اسپیکٹرومیٹر. آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو، مسئلہ ہو، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ. تھینک یو.